Mga turista, padayon ng pagdagsa sa Boracay. Ang pinakauling nga update sa isla, hibaloon ta upod kay John Sala live. John? Zen, mga kapuso, inyong makitaan sa akong likod ang clear skies, crystal blue waters, kag syempre ang white sand diri sa isla sa Boracay. Kag apisar nga hindi maayo ang syempo sa pila ka adlaw, rain or shine, wala sini mapunggan ang mga kapuso naton nga diri mag long holiday sa isla sa Boracay. Sa datos gikan sa Malay Aklan Tourism Office, naglabot na sa masobra 140,000 ang mga turista domestic o kon tourist nga nagpadulong diri sa isla sa Boracay. Madamo sa gihapon nga numero sa mga turista nga nagpadulong diri sa isla sa Boracay among mga domestic tourists. Kaga kung foreign tourist naman, nagapanguna ang South Korea, China, Taiwan kag United States of America. Kaga ang sitwasyon diri sa beachfront sang isla sa Boracay medyo crowded kag madamo sang mga activities, kaga may mga pakulo man kag gimmick ang mga bars kag establishmento. Ang sitwasyon naman sa mga patio diri sa isla sa Boracay ang literal nga matawhay bangod pila lang ang nagbisita sa ilang mga nagtaliwan nga himata bangod man gani siguro sa malain nga tiyempo. Gani abiso sa Malay local government unit nga kung magpadulong sa mga patio, magdalagid sang mga botas o kung anuman nga mga pwede nila magamit nga pangontra sa mabasa nga dalan kay syempre delikado madanlog kag may ara man sila sang deploy nga mga BFP personnel kag emergency responders agud nga magresponde sa tion sang emerhensya. Subong padayon sa gihapon ang pagdagsa sa mga turista diri sa Boracay kag ginalauman nga karon sa hapon buwas kag sa pila pagid nga mga inadlaw mas magadamo pagid ang turista nga maga-enjoy sang ilang long holiday diri sa isla sang Boracay. Zenin ang latest diri sa isla sang Boracay, balik sa inyo dira sa studio. Alright, enjoy ka mo dira. Madamong salamat, John Sala.